Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Bonjour, on va donc continuer la dernière partie du 10e cours sur les systèmes complexes, c'est des cours de révision, et pour le 8e cours de raisonnement et décision et des exemples. Donc, راح نشوف الآن الجزء الأخير لدرس العشر للتدريبات في درس النظم المعقدة، درس العاشر، والدرس الثامن للتعليل وأخذ القرارات. نشوف بعض الأمثلة. هذا بون يكون بريزونتي باغ بروفيسور خالد محمد خالدين دائما، toujours département informatique, faculté sciences exactes, université شبين الأحمر الأخضر، قسم الإعلام الآلي وقسم الحاسوبيات، كلية علوم الدقيقة، جامعة الشهيد حما الأخضر. Maintenant, la résolution d'un problème d'optimisation de vendeur de limonade. نشوفوا الحل مشكلة لتحسين بائع العصير المشروبات الغازية. Ali vend de la limonade Hamoud Boualam Selecto, fait à base de pommes, et de la limonade Hamoud Boualam Cruche, fait à base d'orange. Étant donné qu'il fabrique sa limonade à la maison, il ne peut pas fabriquer plus de 30 litres de limonade au total. Il veut vendre au plus 2 litres de limonade Hamoud Boualam Selecto, de plus que la limonade Hamoud Boualam Cruche. De plus, il veut vendre au maximum 2 fois plus de limonade Hamoud Boualam Cruche que limonade Hamoud Boualam Selecto. Finalement, Ali veut vendre au moins 10 litres de limonade Hamoud Boualam Cruche, sachant que Ali fait un profit de 2 dinars par litre de limonade Hamoud Boualam Selecto et 3 dinars par litre de limonade Hamoud Boualam vendu. Combien de litres de limonade de chaque sorte doit-il produire pour maximiser ses profits? إذن على بيع حمود بوعلام العصير الليمون المنوع من تفاح، والعصير ليمون حمود بوعلام كريش مصنوع من البرتقال. نظرا لأنه يصنع عصير الليمون في المنزل، لا يمكنه صنع أكثر من 30 لترا من العصير الليمون إجمالا. يريد أن يبيع 2 لتر على أكثر 2 لتر أكثر من العصير الليمون من حمود بوعلام سيلكتو، من حمود بوعلام كراش لمناضعة للسودا بتاعته. بالإضافة إلى ذلك يريد أن يبيع ما لا يزيد عن ضعف كمية عصير حمود بوعلام كراش من العصير بوعلام سيلكتو. أخيرا يريد على بيع ما لا يقل عن 10 لترات من العصير حمود بوعلام كراش، مع العلم أن عليه يحقق ربحا قدرته 2 دينار لتر من العصير ليمون حمود بوعلام سيلكتو، و3 دينار لللتر لحميد بوعلام كراش مبيوعة. السؤال الذي نعطيه معلومات حماس: كم لتر من عصير كم لتر من عصير ليمون من كل نوع لازم ينتج
يتجه لتعظيم الأرباح. النوع من كل النوع أن يتجه لتعظيم وتفخيم الأرباح. Donc la démarche à suivre pour résoudre le problème إجراء الواجب اتباعه لحل المشكلة، identifier les variables، حدد المتغيرات. X c'est le nombre de litres de limonade حمود بوعلم سيليكتو، Y c'est le nombre de litres de limonade حمود بوعلم كروش، X عدد لترات العصير الليمون حمود بوعلم سيليكتو، و Y عدد لترات حمود بوعلم كراش. écrire la fonction optimisée، اكتب الوظيفة لتحسينها، maximiser le profit، أعلى قدر من الأرباح، qui est une fonction de la forme 2x plus 3y، هي وظيفة من نوع 2x زائد 3y. Traduire les contraintes par des inéquations، ترجمة القيود إلى عدم المساواة التالية: x plus y inférieur à 30، ce qui implique que x est inférieur ou égal à moins x plus 30. X inférieur ou égal à 2 plus y, ce qui implique que x moins 2 est inférieur à y. X inférieur ou égal à x, y inférieur à 2x, ce qui implique que y inférieur ou égal à 2x. X supérieur ou égal à 10, x supérieur ou égal à 10, x supérieur ou égal à 0, x supérieur ou égal à 0. y supérieur ou égal à 10, y supérieur ou égal à 10. Donc نترجم القيود إلى عدم مساواة، x زائد x أقل تساوي 30 تعطينا y أقل أو يساوي ناقص x زائد 30. المساواة الثانية x inférieur ou égal à 2 زائد y ما يعطينا x ناقص 2 تكون أقل أو تساوي من 2 y أقل أو تساوي من 2x، و y أكثر أو يساوي من 10، و x أكثر أو يساوي من 0. Donc on va tracer les polygones des contraintes des différentes fonctions, les graphes sur le graphique, et on a en rouge le polygone de contrainte. Donc راح نضع في هذا الجدول x y، راح نضع القيود، كل القيود تعطينا المطلع القيود أحمر A B C D، هذا هو مطلع القيود. Trouver les coordonnées des sommets A, B, C, D, donc c'est 10, 20, 16, 4, 11, 10, 5, 10. Essayez chaque sommet dans la fonction d'optimisation. Le profit est égal à 2x plus 3y. On cherche le sommet qui maximise la fonction. A nous donne 90 dinars, B 74, C 54, et D est égal à 40 dinars. Donnez la réponse. Ali doit produire A 10-20 pour maximiser le profit, c'est-à-dire 10 litres de limonade حمود بوعلم سيليكتو et 20 litres de limonade حمود بوعلم كروش coûte 80 dinars.
دونك أوجد إحداثيات الرؤوس التالية: ألف عندنا 10 20 ب 16 14 سي 11 10 دي 5 10. جرب كل قيمة في وظيفة لتحسينها. الربح يكون يساوي 2x زائد 3y، 2x زائد 3y. نحن نبحث على رأس الذي يقوم بتكبير الوظيفة. تعطينا 80 دينار، ب تعطينا 74 دينار، سي تعطينا 54 دينار، ودي تعطينا 40 دينار. إذا يجب أن ينتج علي 10 20 باش لتحقيق الأقصى قدر من الربح، وهذا يعني 10 لتر من عصير الليمون من حمد بوعلام سيليكتو، و20 لتر من عصير حمد بوعلام كروش بقدر 80 دينار جزائري. Maintenant, on va voir un petit peu une idée sur les systèmes complexes. راح نشوفوا الآن النظام المعقد. Pourquoi parler de système complexe? On parle de système complexe quand on a un grand nombre de composantes, des relations complexes entre ces composants, un haut degré de dynamicité et des comportements internes difficiles à analyser, ce qui implique un fort débat entre réductionnistes et systèmes complexes. لماذا نتحدث عن نظام معقد؟ نتحدث عن نظام معقد عندما يكون لدينا عدد كبير من المكونات. العلاقات المعقدة بين هذه المكونات، درجة عالية من الديناميكية وسلوكيات الداخلية التي يصعب تحليلها. هنالك جدال كبير بين الاختزاليين والأنظمة المعقدة. La modélisation de systèmes complexes, c'est le monde de la modélisation informatique. Nous avons l'IAD, l'intelligence artificielle distribuée, les systèmes multi-agents, l'ingénierie informatique, la vie artificielle, les systèmes distribués. Donc nous avons des métaphores sociales, des paradigmes objets, parallélisme, et nous avons des métaphores biologiques et technologies des réseaux. نمذجة الأنظمة المعقدة، هذا هو العالم من نمذجة الحاسوب، الإعلام الآلي. لدينا الذكاء الاصطناعي الموزع استعارة الاجتماعية ونمذجة توازي الكائن، هندسة العلوم الكمبيوتر، العلم الحاسوب. ولدينا الحياة الاصطناعية، استعارة البيولوجيا وتقنيات الشبكات والعالم الأنظمة الموزعة، وبطبيعة الحال النظم العامل الوكالة، نظم الوكالة. وهذا هو السيستم. Donc nous avons un système complexe وهذا هو الأنظمة المعقدة. On va voir maintenant les outils SysML pour la modélisation des systèmes complexes. راح نشوف الآن الأدوات SysML لنمذجة الأنظمة المعقدة.
SysML est un langage de description des systèmes techniques. SysML هي لغة لوصف الأنظمة التقنية. Les anciens outils FAST, SADT, diagrammes des prestations, Betacorn, diagramme des interactions acteurs qu'on appelle pieuvre et graph7 ont vécu. الأدوات القديمة FAST و SADT مخططات الأداة ما يسمى بالوحشة القرون والرسم البياني بين الممثلين ما يسمى بالأخطبوط وجرافست قد عاشوا. Leurs origines diverses sont très limitées, structure ou fonction, mécanique ou électronique ou autre chose, etc., ne permet plus de bien modéliser un système actuel, d'où le besoin d'un outil plus moderne, plus adapté aux technologies actuelles. أصولها مختلفة محدودة للغاية، الهيكل أو الوظيفة ميكانيكية أو إلكترونية أو إلى آخره. لم تعد تسمح نموذجة جيدة للنظام الحالي، ومن هنا جاءت الحاجة إلى أداة أكثر حداثة وأكثر تطورا تكنولوجيا. Les systèmes actuels, de plus en plus intégrés et communicants, ils offrent de plus en plus de fonctionnalités et la structuration classique est de moins en moins adaptée. أصبحت الأنظمة الحالية أكثر تكاملاً وتواصلاً، إنها توفر مزيد والمزيد من الوظائف والهيكل الكلاسيكي أقل وأقل ملائم. SysML veut dire en anglais System Modeling Language, langage de modélisation des systèmes. يرمز SysML إلى باللغة الإنجليزية System Modeling Language أو لغات نمذجة الأنظمة. C'est un outil de présentation des objets techniques sous forme de schéma appelé diagramme. إنها أداة لتمثيل الكائنات التقنية في صورة تسمى رسوم البيانية. SysML comprend un diagramme et nous allons voir dans ce cours que 7 diagrammes en fait. يتضمن SysML 11 مخططا ولكن سنرى 7 مخططات. Un diagramme fonctionnel pour savoir que doit faire le système. Il comprend le diagramme des exigences, le requirement diagramme, plus connu sous le nom de RD. C'est le cahier de charge fonctionnel du système. Le système doit faire ceci, doit faire cela, etc. Ce sont les exigences des conditions de fonctionnement du système. الرسم التخطيطي الوظيفي لمعرفة ما يجب أن يفعله النظام يتضمن مخططات متطلبات ما يسمى بالإنجليزية requirement diagram ومعروف ب RD. هذه هي مواصفات الوظيفية للنظام، يجب أن يكون النظام وإلى آخره. هذه هي متطلبات الظروف تشغيل النظام. Dans un deuxième temps, nous allons voir 4 diagrammes comportementaux pour savoir comment le système se comporte-t-il. في المرحلة الثانية راح نشوفوا 4 مخططات سلوكية لمعرفة كيف يتصرف النظام. أولهم donc premier diagramme, le diagramme d'activité, qu'on appelle activité diagramme ou AD, plus connu sur AD, présente le comportement de l'objet, choix des activités en fonction des décisions à prendre. Et le deuxième, c'est le diagramme de séquence diagramme ou ST, et présente des interactions entre les acteurs et les objets selon un ordre chronologique. في مرحلة كما قلنا في المرحلة الثانية نشوف 4 مخططات سلوكية لمعرفة كيف يتصرف النظام. وبالتالي المخطط الأول هو مخطط الأنشطة والنشاط. activity diagram معروف ب AD.
يعرض سلوك الكائن، اختيار أنشطة وفقا للقرارات التي سيتم اتخاذها. والمخطط الثاني مخطط تسلسل ما يسمى سيكونس دياجرام معروف ب SD، يعرض تفاعلات بين الجهات الفاعلة والأشياء بترتيب زمني. Toujours avec les diagrammes comportementaux, on va voir les diagrammes d'état, State Matching Diagram, ou plus connu sur SMD, présente les différents états possibles des objets du système. دائما مع المخططات السلوكية سنرى الآن مخطط الثالث، مخطط آلة الحالات ما يسمى States Machine Diagram معروف ب SMD، يعرض الحالات المختلفة الممكنة للكائنات النظام. وأخيرا et en dernier, donc le diagramme des cas d'utilisation, use case diagram, ou plus connu sous UCD, exprime les services offerts par les objets aux acteurs et décrit ce que font les objets et non ce que font les utilisateurs. المخطط الأخير هو مخطط الحالة استخدام ما يسمى بالإنجليزية use case diagram معروف ب UCD، يعبر عن خدمات التي تقدمها الكائنات اللي ممثلين، ويصف ما تفعله الأشياء وليس ما يفعله المستخدمون. Et enfin, troisièmement, les trois diagrammes structurels pour savoir comment le système est-il construit. وأخيرا نشوفوا ثلاث مخططات الهيكلية لمعرفة كيفية بناء نظام. المخطط الأول، donc le premier diagramme de définition des blocs, bloc definite diagram, plus connu sur le nom de BDD. مخطط كتلة محددة ما يسمى بالإنجليزية block definite diagram معروف ب BDD. Le deuxième diagramme de contexte diagramme plus connu sur CD. ثانيا مخطط سياق معروف بالإنجليزية context diagram ou CD. diagramme des blocs internes internal block diagram ou EBD، مخططات كتلة داخلية ما يسمى بالإنجليزية internal block diagram ou IBD. Maintenant, on va voir un petit peu en détail les trois diagrammes structurels. Le premier, les diagrammes de définition de blocs, bloc definite diagram ou BDD, permet simplement de lister tous les blocs et les sous-blocs qui constituent les objets extérieurs admis. Le deuxième, c'est le diagramme de contexte diagramme bloc ou CD, recense les éléments internes agissant avec les objets. Et enfin, le diagramme des blocs internes, internal block diagramme ou IBD, permet de définir comment l'information, l'énergie, la matière circulent à travers les objets. راح نشوف الآن المخططات الثلاثة الهيكلية. المخطط الأول هو المخطط الكتلة المحددة ما يسمى بالإنجليزية Block Definite Diagram و BDD، معروف ب BDD. يجعل من الممكن ببساطة رصد جميع الكتل والكتل الفرعية التي تشكل الكائنات الخارجية المقبولة. ثانيا مخطط السياق وما يسمى بالإنجليزية Context Diagram ومعروف ب CD، يحصي العناصر الداخلية التي تعمل مع الكائنات. وأخيرا مخطط الكتلة الداخلية ما يسمى بالإنجليزية Internal Block Diagram ومعروف ب
IBD يحدد كيفية تدفق المعلومات والطاقة والموارد عبر الكائنات. Il y a d'autres, bien sûr, d'autres diagrammes qui ne sont pas étudiés dans notre cours ici. هل هناك رسوم بيانية أخرى لم يتم دراستها في درسنا هذا؟ On va voir maintenant le schéma d'enchaînement des diagrammes. Donc on part des diagrammes d'exigence vers les diagrammes des cas d'utilisation, ensuite les diagrammes de séquence, le diagramme de définition des blocs, le diagramme des blocs internes, les diagrammes d'état, les diagrammes d'activité. Et ensuite, bien sûr, on a la possibilité de revenir en arrière à chaque fois, de faire un feedback, jusqu'à ce que on soit satisfait du diagramme. On fait les allers-retours jusqu'à ce qu'on soit satisfait des diagrammes. راح نشوف الآن مخطط تدفق الرسوم البيانية في الشكل التالي الحلزوني. يكون بداية من مخطط متطلبات إلى مخطط الأعمال، ويكون في شكل حلزوني من مرحلة من مخطط إلى آخر، ولدينا إمكانيات رجوع إلى الوراء لتغيير وحتى يكون المخطط يكون جيد جدا. Donc on va voir le fonctionnement du cerveau humain. Donc شوفوا العمل الدماغ البشري، structure du cerveau humain, بنية الدماغ البشري. Le cerveau humain constitué de deux hémisphères reliés par le corps calleux. يتكون الدماغ من نصفي الكرة متصلين بجسم التفني. L'hémisphère gauche est le siège du raisonnement, de la décision et de la cognition. نصف الكرة الأيسر هو المقر المنطق والقرار والإدراك. L'hémisphère droite, c'est le siège de la visualisation et l'imagination et l'observation. نصف الكرة الأيمن هو المقر التصور والخيال واللحظات. L'hémisphère gauche, c'est le centre des opérations logiques. Création de nombres, du langage, création et organisation des listes, processus d'analyse, etc. النصف الكرة الأيسر هذا هو المركز العمليات المنطقية. إدارة الأرقام واللغة، إنشاء وتنظيم القوائم، عملية التحليل إلى آخره. Et l'hémisphère droite, c'est le centre de visualisation, l'imagination, reconnaissance des couleurs, reconnaissance de l'environnement proche, relation entre l'espace et le corps, etc. بما يخص هذا هو ما يخص النصف الكرة الأيمن، هذا هو المركز التصور والخيال. التعرف على اللون، التعرف على البيئة المحيطة، العلاقة بين الفضاء والجسم إلى آخره. Alors, durant l'apprentissage, chaque personne utilise une partie du cerveau humain avec laquelle elle sent, qu'elle réfléchit, qu'elle agit au mieux. أثناء التعلم يستخدم كل شخص الجزء من الدماغ الذي يشعر أنه يفكر أو يعمل بشكل أفضل معه.
donc nous avons le cortex cérébral, القشرة الدماغية constituée de 4 lobes, lobe pariétal pour le sens de l'orientation, lobe frontal pour le sens de la personnalité, lobe occipital pour le sens de la vue, et le lobe temporal, ou les lobes temporaux, pour le sens de la voix et des émotions. Donc, لدينا القشرة الدماغية مكونة من 4 فصوص. الفص الجداري بايتال لإحساس والتوجيه. الفصوص الفص القدالي للحاسة والبصر، لحاسة البصر. أما الفصوص الصدغية لإحساس الطريق والعواطف، لإحساس الكلام والعواطف. الفص الجبهي أو الفصوص الجبهية للإحساس بالشخصية. À l'intérieur du corps cérébral, nous avons le thalamus pour le sens de la survie et de la communication. Nous avons le corps calleux en vert pour relier les 2 hémisphères du cerveau. Nous avons l'hypothalamus pour le sens de contrôle du corps, surtout de contrôle de la tension artérielle du corps. Et nous avons l'amygdale, c'est le sens de l'émotion, là en jaune. Et nous avons l'hippocampe en bleu foncé, c'est le sens de la reconnaissance et de la mémorisation. Et nous avons ici le cervelet pour le sens de l'équilibre du mouvement et de la respiration. إذا داخل القشرة الدماغية لدينا الثالاموس من أجل شعور بالبقاء والتواصل. الجسم التفني لربط النصفين الكرة المخية. ما تحت المهاد لإحساس بسيطرة على الجسم، الضغط الدموي. الأميجدال لإحساس بالعاطفة، وقرن أمون للإحساس بالاعتراف والحفظ، والمخيخ للإحساس بالتوازن والحركة والتنفس. Bien sûr, à l'intérieur de ce cerveau-là, des hémisphères, nous avons des neurones. Les neurones sont des cellules du système nerveux qui transmettent les informations par des impulsions électrochimiques. Ces cellules sont les éléments de base du cerveau et de la moelle épinière. Il existe des groupes de neurones spécialisés selon leurs fonctions. Les neurones sensitifs pour la sensation, pour les sensations plutôt, et le neurone moteur pour les actions. Et chaque neurone est connecté à d'autres neurones par des dendrites. Ils communiquent par des impulsions, bien sûr, électriques. تمن مع العمل الدماغ البشري. الدماغ البشري متكون من خلايا العصبية. الخلايا العصبية هي خلايا في جهاز العصبي تنقل المعلومات من خلال نبضات كهروكيميائية. هذه الخلايا هي اللبنات الأساسية للدماغ والحبل الشوكي.
هناك مجموعات من الخلايا العصبية المتخصصة حسب وظائفها: الخلايا العصبية الحسية للأحاسيس، والخلايا العصبية الحركية للأفعال وللأعمال. كل خلية عصبية متصلة بالخلايا العصبية أخرى عن طريق تشعبات بتواصل عن طريق النبضات الكهربائية. De là, on va poser, puisqu'on parle de l'intelligence artificielle, on va poser la question: qu'est-ce que l'intelligence humaine? L'intelligence humaine, elle recouvre toutes les capacités d'analyse, d'évaluation, d'inspiration et d'invention. En pratique, il s'agit de l'élément essentiel qui nous permet de nous appliquer dans n'importe quelle activité, quelle action. Il existe différentes formes ou différents domaines d'intelligence. Certains concernent les capacités de raisonnement et de planification. Elle peut aussi être caractérisée par une capacité d'adaptation et à des changements dans leur environnement, ou une habilité dans la communication entre les personnes. On constate que la vue est l'élément essentiel pour l'homme, car dans la plupart des cas, de 80% des cas, ce que nous apprenons, nous l'apprenons en observant. Ainsi, notre apprentissage découle de notre vue. بعدما رأينا في الدراسة الذكاء الاصطناعي، راح نشوفوا ما هو الذكاء البشري، ويغطي جميع القدرات: التحليل والتقييم والإلهام واختراع إلى آخره. في الممارسة العملية، هذا هو العنصر الأساسي الذي يسمح لنا بتطبيق أنفسنا في أي عمل وفي أي أشغال. هناك أشكال ومجالات مختلفة للذكاء، بعضها يتعلق بمهارات التفكير والتخطيط. يمكن أن يتميز أيضا بالقدرة على التكيف مع التغيرات في بيئتهم، ببيئتنا وبيئتهم، بيئة الإنسان، أو القدرة على التواصل بين الناس. نرى أن البصر ضروري للبشر في 80% من الحالات. ما نتعلمه من خلال مشاهدة. لهذا فإن تعلمنا يتدفق من أعيننا. Merci pour votre attention. Nous avons donc terminé ce cours de révision. Et nous avons aussi par la même occasion terminé le cours du module raisonnement et système et raisonnement et décision. Et pour cette année, nous espérons que les exposés vont bien se dérouler pour cette fin de janvier, et à bientôt pour d'autres promos de Master M2 pour l'année prochaine, 2023, pourquoi pas 2024, 2025, etc. إذن شكرا لاهتمامكم نهاية الدورة والدروس ومواجهة للطلبة. نراكم قريبا إن شاء الله عند نهاية شهر جانفي لتقديم عروض الطلبة، وفي هذا بالتالي نتمنى النجاح للطلبة وأكثر مزيد من المعرفة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.